meeting my dear friend here, my old friend, my old timer friend. The name is Dr. Lisa. So let's look for her. Dr. Lisa. My friend. Hello, my friend. Long time no Apa kabar? Sihat. Sihat. Kenapa tak berubah? Sama lah. Kenapa sama? Wah, how are you? Ya Allah. Kenapa tak berubah? Hah? Kamu juga sama. Iya kan? Cakap boleh cakap dah. Ya, ini sama. Dan Iya. jauh tak? Hah? Jauh tak? Jauh sama. This is the mutton. Hello, your friend here. Aziz, hi Aziz. We have Aziz and Lisa. Abang Din, halo. Hello. Ke arah mana sana? Oh, oke. Sihat, sebelum. Oke. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Hai. Selamat Hari Raya pada kawan-kawan lama. Selamat. Ini siapa ya? Cucu. Halo. Oke, nanti kita jumpa lagi. Sebetulnya selamat Hari Raya. Akan datang. Maaf Zahid dan Batin. Maaf saja batin. Halo guys. Selamat Hari Raya, mandi batin. Cepat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Oh, saya dah mati. Selamat Hari Raya. Halo Rashid. Hai, halo. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jauh lah. Sedih ya? Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini istri sama anak. Hai. Ini mau video sama pengantin dulu. Video sama pengantin. Thank you. Ya. Hai. Thank you datang. Jumpa lagi. Okay. Bye. Bye. See you guys. Bye. Okay. All the best. Okay, thank you. I'm meeting my friend, my Lydia. She'll be waiting for me in Cabe Merah. Okay. Hello.
Hai. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Banget dokter nggak pede. Biasa aja dong. Ayo. How are you? How are you? Fine, I'm fine. And you, how are you? Oh, I'm good. I'm not confident because I'm so fat. Enggak. Ibu-ibu anak dua dokter yang jawab ketemu dokter yang masih belum membelah diri. Sekarang udah membelah diri, nggak pede lihat kamera dokter. Wah, lihat. Selamat hari raya diterima dari dapat masih di Indonesia. Fasting man. Now it's time to break fast. Ini namanya apa? Namanya tempat ini? Namanya Hechalat. Hechalat. Iya. Bukan yang ini, apa nama Indigo? Indigo Oktober. Hechalat. Hechalat. Ya. Okay. So this is Hechalat. Hi. Berapa aja? Iya, dokter. Oh, oke. Selamat puasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Salam